الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر عليك توكلت يا ذا الجلال والإكرام رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أو كما قال عليه السلام یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے یا الہی یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے بس میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی گر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے تیری ذات سب سے عظیم بھی ہے تو کرم اپنا عطا عطا مولا بس تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور پردے اندر بیٹھ کر سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی محبت تمام قسم دی تعریف کبریائی بڑائی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تحلیلات اللہ مالک الملک دی ذات واسطے اور لکھاں کروڑاں درود و سلام دی بارش نازل ہوئے آقا کل ہادی سبل امام الرسول امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ دے حضرات محترم جو آیت کریمہ میں تو صحاباب دے سامنے تلاوت کی تھی یہ سورہ احقاف دی آیت نمبر 15 ہے اور اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مومن مسلمان دا ایک اے بھی حال بیان فرمایا کہ وہ اللہ دے کولوں ایسے اعمال دا سوال کردے نے اور ایسے اعمال دی توفیق دا سوال کردے نے کہ جڑے عمل کر لین دے نال رب راضی ہو جاندہ ہے دعا کرو اللہ ساڑھے سارے تے بھی راضی ہو جائے
کیونکہ اللہ رب العالمین دی رضا ہی اصل کامیابی ہے۔ جس بندے تے رب راضی وہ بندہ ساری کائنات دے وچوں سب تو بڑا خوش نصیب، خوش مقدر اور خوش بخت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں نے کہ جنہاں نو دنیا تے چلدے پھردیاں نو ہی اللہ رب العالمین نے جنت دیاں گارنٹیاں بھی دتیاں اور مالک کائنات نے انہاں دے واسطے اپنی رضا اور رحمت دا بھی اعلان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کائنات دے اندر بعد ایسے بد نصیب بھی نے جو نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام نو برا بھلا کہندے، لیکن جو آپ علیہ السلام دے نال محبت رکھن والے، عقیدت رکھن والے اور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اکرام دا دل دے اندر ادب اور احترام رکھن والے نے، جدو بھی انہاں دے سامنے کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے کوئی ایسا جملہ کسدا ہے، کوئی ایسی گل کردا ہے کہ جو صحابہ اکرام دے شایان شان نہیں، بحیثیت مسلمان اس بندے دا خون کھول اٹھدا ہے اور فوراً اس بندے نو روکدا ہے جڑا نبی علیہ السلام دے صحابہ دے بارے زبان درازی کر رہی ہے۔ حضرات صحابہ دی محبت، صحابہ اکرام دا احترام اور دلوں دے اندر صحابہ اکرام دی عقیدت دی ایک ہی وجہ ہے کہ انہاں دے بارے اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب تے راضی ہو گئے۔ ان دا مطلب یہ ہویا کہ اللہ دی رضا بہت بڑی سعادت ہے اس بندے دے واسطے جس بندے نو اے میسر آ جائے، جس بندے تے اللہ راضی ہو جائے وہ بڑا نصیباں والا، بڑا مقدراں والا ہے۔ حضرات اللہ دی رضا ہے تے بندہ جنت دے اندر جائے گا، جے رب راضی ہے تے بندے دے اعمال دی بارگاہ الہی دے اندر قدر پائے گی، اور اگر بندہ اللہ نو ناراض کر کے دنیا تو چلا جائے تے پھر اللہ دی قسمیں بندے دی دنیا بھی تباہ ہے اور بندے دی آخرت بھی خطرے دے اندر ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین دی رضا نو تلاش کرنا چاہیے اور ایسے اعمال کہ جنہاں تے اللہ راضی ہے وہ اعمال کرنے چاہیے نے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او خوش نصیب لوگ جنہاں تے اللہ راضی نے انہاں دی خوش نصیبی اور انہاں دی خوش بختی دا ایک انداز بیان فرمایا کہ جنہاں تے رب راضی ہو جائے انہاں دے واسطے اللہ رب العالمین دے ہاں کیسے انعامات نے، اور رب العالمین نے ایسے خوش نصیب لوگاں دے واسطے آخرت دیاں قدم قدم تے کامیابیاں رکھ چھڑیاں۔ اس واسطے سانو بھی کوشش کرنی چاہیے اسی وہ اعمال کریے جنہاں دے نال رب راضی ہو جائے، وہ اعمال کریے جنہاں دے نال ساڈی آخرت کامیاب ہو جائے۔ آؤ ذرا غور کردے جانا، بحیثیت مومن مسلمان اللہ رب العالمین نے ایک ایمان والے دا یہ حال بیان فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب دے کولوں رب دی رضا دا سوال کرن والا ہوندا ہے، قدم قدم تے وہ اللہ دے کولوں التجا کردا ہے، یہ دعا کردا ہے کہ اللہ تو میرے تے راضی ہو جا، اللہ مینوں ایسے اعمال دی توفیق دے کہ جڑے کرن دی برکت دے نال تو میرے تے راضی ہو جائیں۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرما رہے نے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی
इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमा रहे ने ओ बंदा जड़ा अल्लाह ते ईमान रखन वाला, अल्लाह दे रसूलां ते ईमान रखन वाला, अपने आप नू मोमिन मुसलमान कहलान वाला, अल्लाहु अकबर अल्लाह, ओ अल्लाह दे कोलों हमेशा दुआवां करदा रहिंदा है, रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। अल्लाह मैनू तौफीक दे मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा बन जावां। अल्लाह मैनू इस काबल कर दे मैं तेनू राजी कर सकां। अल्लाह मैनू इस काबल कर देना अल्लाह जेड़ियां नेमतां तू मेरे ते कीतियां, जेड़े एहसानात तू मेरे वालिदैन ते कर छड्डे, अल्लाह मैनू तौफीक दे मैं उन्हां एहसानात दा शुक्रिया अदा कर सकां। अल्लाह मैं उन इनामात दा शुक्रिया अदा कर सकां। व अन अअमल सालिहन तरदा। अल्लाह मैनू ऐसे अमाल दी तौफीक देना जदों मैं वो अमल करा अल्लाह तू मेरे ते राजी हो जाए, अल्लाह तू मेरे ते खुश हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात आखिरत दी कामयाबी भी अल्लाह दी रज़ा ते मुमकिन है ना। अगर अल्लाह राजी है ते बंदा कामयाब है, अगर अल्लाह नाराज है ते बंदा खाइब व खासर, बंदा नाकाम है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। कुरान दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत दा एक अंदाज़ बयान फरमाया है। अल्लाह फरमा रहे ने क़यामत दा दिन होएगा, रब वल्लों ऐलान होएगा। अल्लाह फरमानगे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह फरमा रहे ने लोगों क़यामत दा दिन अल्लाह ऐलान फरमानगे ओ नफ्से मुतमइन्ना, ओ नेक अमल करन वाले मेरे बंदे, ओ पाकीज़ा रूह जी अल्लाह दी की हुक्म है। अल्लाह फरमानगे मेरे बंदिया मैं अल्लाह तेरे ते राज़ी ना, मैं अल्लाह तेरे ते खुश आं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राज़ियतम मरदिया, तू अल्लाह नू राज़ी करके आन वाला, अल्लाह नू खुश करके आन वाला, अल्लाह दी खुशनुदी दा अल्लाह दे कोलों सवाल करन वाला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह जी अगर तुसी मेरे ते राज़ी हो ते मेरे वास्ते की ऐलान है, अल्लाह अगर मेरे ते खुश हो ते मेरे वास्ते की ऐलान है। अल्लाह फरमानगे फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह फरमानगे मेरे बंदिया तू मैनू खुश करके आया, दुनिया ते रहदे तू मैनू राजी करके आया। मेरे बंदे मैं अल्लाह तेनू अपनी रज़ा दे नाल अपनी जन्नत दा वारिस बना रहा वां। मैं तेरे ते राजी हाँ मेरे बंदे, आ जा मेरी जन्नत दे अंदर चला जा, मेरियां नेमतां खा, जन्नत दियां नेमतां दे अंदर आशो आराम पा के मेरे बंदे तू भी मेरे ते खुश हो जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जान दे हो जन्नत दियां नेमतां दे विचों भी सब तो बड़ी नेमत केड़ी होएगी मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों जन्नती जन्नत दे अंदर ऐशो आराम कर रहे होणगे ना, जन्नत दियां नेमतां दे अंदर जदों जन्नती मौजां मान रहे होणगे, दुआ करो अल्लाह सानू भी उन्हां जन्नतियां दे अंदर शामिल फरमाए, अल्लाह सानू भी जन्नतुल फिरदौस दा हकदार बनाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कैसी प्यारी जन्नत है ओ जन्नत जिंदे विच हमेशा जवानी, ओ जन्नत जिंदे विच हमेशा जवानी, जिंदे विच है मछली दी पहली मेहमानी। ओ जन्नत जिंदे विच, ओ जन्नत जिंदे विच ने नगमे तुयूरा, ओ जन्नत जिंदे विच ने नगमे तुयूरा, जिंदे विच ने सोनियां कंवारियां हूरा, हूरा का दियां ने, हूरा का दियां ने नक्शे कट्टे मुसव्वर, हूरा का दियां ने नक्शे कट्टे मुसव्वर।
मुसव्वर के उंज कोई कर सकता ही नहीं तसव्वर। अल्लाह 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 अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों जन्नती जन्नत दे अंदर मौजां मान रहे होणगे ना, जन्नत दियां नेमतां बेबहा, जन्नत दियां नेमतां बेशुमार, जन्नत दियां नेमतां बेहिसाब ने ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तहीहिल अनफुस वलकुम फीहा मा तदऊन। दिल दे अंदर ख्याल ही आएगा तो अल्लाह चीज़ हाजिर कर देंगे। दिल दे अंदर हाले दिल दे अंदर ख्वाहिश ही पैदा होएगी, अल्लाह फलां चीज़ चाहिए ना, फौरन वो चीज़ हाजिर कर दी जाएगी। ऐसी बाबहार ऐसी पुरबहार जन्नत है, ऐसी ऐशो आराम वाली जिंदगी लोग गुजार रहे होंगे। रब वल्लों ऐलान होएगा, अल्लाह फरमानगे ओ मेरे जन्नतियों जी अल्लाह दी की आर्डर है। अल्लाह फरमानगे ओ मेरे जन्नतियों किसी होर चीज़ की जरूरत होए ते दसिया जे। जन्नती कहणगे अल्लाह हर चीज़ ही वाधू है, अल्लाह हर चीज़ ही बेहिसाब है। अल्लाह जन्नत के अंदर आके सानू ओ चीज़ां मिलियां, ओ नेमतां मिलियां जड़ियां असीं सोचियां भी नहीं सन। अल्लाह सानू किसी चीज़ की जरूरत कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा हर चीज़ वाधू है, कोई चीज़ चाहिए नहीं? नहीं अल्लाह जी हर चीज़ वाफर है। अल्लाह फरमानगे ना 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 ना, आओ आज मैं जन्नत दी तुहानू एक ऐसी नेमत अता करना जड़ी जन्नत के अंदर भी इस तो पहले तुहानू मुयसर नहीं आई होएगी। और अल्लाह ऐलान फरमान के आज मैं तुहानू ओ नेमत अता करना जिस नेमत तो बढ़ के जन्नत के अंदर भी कोई नेमत नहीं हो सकती। जन्नती बड़ा जनाब जी ध्यान करनगे, ख्याल करनगे, अल्लाह दी जात वाल मुतवज्जे होणगे जी अल्लाह जी ओ केड़ी नेमत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सानू भी उन्हां खुश नसीबां दे अंदर शामिल फरमाना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन अचानक अपने नूर दे पर्दे पीछे हटा देंगे और अल्लाह फरमानगे ओ मेरे जन्नतियों मेरे दीदार वास्ते तहज्जुदां पढ़न वाले हो, मेरे दीदार वास्ते 5 वक्त दियां नमाज़ां दियां पाबंदियां करन वाले हो, मेरे दीदार वास्ते हलाल व हराम दी तमीज़ करन वाले हो, मैं अल्लाह दे दीदार वास्ते दुनिया दियां आज़माइशां कटन वाले हो। आज मेरे जन्नतियों आज मैं अल्लाह तुहानू अपना दीदार करान लगे आवाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने नूर दे पर्दे पीछे हटा देंगे ते अल्लाह फरमानगे ओ मेरे जन्नतियों आओ मैं अल्लाह दा रज रज के दीदार कर लूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे कोलों सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह दे नबी जी क्या जन्नत दे अंदर हर बंदा ही अल्लाह दा दीदार आसानी दे नाल कर लेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल दे समझाया, फरमाया मेरे सहाबा 14वीं दा चंद पूरे आबो ताब दे नाल चमक रहा होए, क्या जमीन ते कोई नजर रखन वाला वेखन वाला कोई बंदा ऐसा हो सकता है कि जड़ा 14वीं दे चंद नूं ना वेख सके? नहीं अल्लाह दे नबी जी एक किवें हो सकता है 14वीं दा चंद पूरे जोबन दे अंदर होए ते जमीन ते बसन वाला इंसान ना वेखे? सोनियो हर बंदा ही चंद नूं वेख लेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिवें दुनिया ते रहन वाला हर बंदा चंद नूं देख सकदा है, जदों जन्नत के अंदर जाएंगे अल्लाह अपना दीदार कराएंगे। फरमाया जन्नत दा हर बंदा ही अपने रब दा रज रज के दीदार पाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जदों अल्लाह दा दीदार हो जाएगा जन्नतियां नूं जन्नत दियां नेमतां ही भुल जाणगियां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जड़ी अगली गल कीती, असल जड़ी मैं गल समझाना चाह रहा हां अल्लाह दी रज़ा अल्लाह दा राजी होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों जन्नती जन्नत के अंदर अल्लाह दा दीदार पा लेंगे नाम ते अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियां नूं मुखातब करके ऐलान फरमानगे। अल्लाह फरमानगे मेरे जन्नतियों खुश हो जाओ ना, मैं अल्लाह तुहाडे ते राजी हो गया वां फला नसखतु अबदा। अल्लाह फरमानगे अज तो बाद मैं कदी भी तुहाडे ते गुस्सा नहीं होवांगा, नाराज नहीं होवांगा। अल्लाह फरमानगे मेरे जन्नतियों मैं अल्लाह तुहाडे ते राजी
راضی ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جدو جنتی اللہ دی رضا دا اعلان سنن گے نا خوش ہو جان گے، اپنے واسطے بڑا فخر محسوس کرن گے، اپنے واسطے بڑی بڑائی محسوس کرن گے، ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او یارو اصل کامیابی اللہ دی رضا ہے نا، جے رب راضی ہے تے اللہ دی قسم دنیا ساری بھی رس جائے تے کوئی پرواہ نہیں، اللہ راضی ہے تے دنیا ساری بھی چھوٹ دیے تے چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، کیوں اصل کامیابی اللہ دی رضا دے اندر ہے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دی رضا نو ایمان قرار دیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اس بندے نے ایمان دی لذت نو پا لیا، فرمایا اس بندے نے ایمان دے ذائقے نو پا لیا، اس بندے نے ایمان دی مٹھاس نو پا لیا۔ سونےوں کیڑا بندہ ہے جن نے ایمان نو پا لیا، ایمان دی مٹھاس، ایمان دے ذائقے، ایمان دی لذت، ایمان دی چاشنی نو کس بندے نے پا لیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جڑا بندہ اللہ دے رب ہون تے راضی ہو گیا، اسلام دے دین ہون تے راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت و رسالت تے راضی ہو گیا، آقا فرمانے اس بندے نے ایمان نو پا لیا، ایمان دی لذت نو پا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او یارو اللہ دی رضا دے اندر ہی ایمان ہے، اللہ دی رضا دے اندر ہی کامیابی ہے نا۔ اگر رب راضی نہیں ہے، بندہ اللہ تے راضی نہیں ہے تے بندہ ایماندار نہیں۔ ایمان واسطے اللہ دی رضا ضروری ہے، ایمان واسطے اللہ دی محبت ضروری ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اور دوسرا فائدہ اللہ دی رضا دا کی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، روایت صحیح مسلم دے اندر ہے، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اذان سندا ہے، اذان دا جواب دیندا ہے، جدو اذان مکمل ہو جائے، اذان مکمل ہون تو بعد ایک کلمات پڑھتا ہے، کہندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا فرما رہے ہیں جڑے بندے نے اذان تو بعد ایک کلمہ پڑھے آئے تے نال یہ الفاظ کہندا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آقا فرماندے نے جن نے اذان دا جواب دیتا، اذان تو بعد جن نے یہ الفاظ پڑھے، یہ کلمات پڑھے نے، انہیں اشہد واللہ الہ الا اللہ تو لے کے وبی محمد نبیہ تک الفاظ پڑھ لینے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ ذنبہ، اللہ رب العالمین یہ الفاظ پڑھن دی برکت دے نال اس بندے تے گناہ معاف کر دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او یارو جن نے رب نو راضی کر لیا، اللہ ان دے گناہاں دی بخشش دا اعلان کر دیندے نے۔ جڑا بندہ اللہ دے رب ہون تے راضی ہو گیا، اللہ ان دے واسطے اپنی طرفوں بخشش دا اعلان فرما رہے نے۔ اس واسطے جدو بھی اذان سنیے، اذان دا جواب دئیے، اذان تو بعد کلمات ضرور پڑھیا کریو نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ ایک کلمات پڑھ لیندا ہے، اللہ ان دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ اگلا فائدہ کی ہے، جڑا بندہ رب ہون تے راضی ہو گیا، جڑے بندے نے اپنے رب نو راضی کر لیا، اس بندے دے واسطے اللہ نے
की इनाम तैयार कर छड़े है मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका इस्लाम ने फरमाया मन क़ाला हीना अस्बहा सलासा मर्रातिन रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस दे रावी ने आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ अबू सईद मेरी गल सुनना जी। अल्लाह दे हबीब जी की गल है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा सुबह दे वक्त अल्फाज पढ़दा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, बिल्कुल आसान जा कलमा है, कोई मुश्किल नहीं, कोई औखा नहीं, बिल्कुल सौखा जा कलमा है नाम अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इत्थे बैठे ही तुसी याद कर सकते हो। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह दे वक्त अल्फाज पढ़दा है वाजबत लाहुल जन्ना, अल्लाह उस बंदे ते जन्नत नूं वाजिब कर देंदे ने। फरमाया जन्नत वाजिब हो गई उस खुश नसीब ते जिन्हें जिंदगी दा मामूल बनाया है, सुबह उठे है इहदी अख खुली है, हाय रब ते राजी हो गया, खुश हो गया, कहंदा अल्लाह तेरा शुक्र है तू मैनू फिर जिंदगी दी एक बहार नसीब फरमाई। ते नाल ही कह रहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, अल्लाह मैं तेरे रब होन ते राजी हां, अल्लाह मैं इस्लाम दे दीन होन ते राजी हां, अल्लाह मैं तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती हां, मेरे वास्ते बड़ी सआदत है, अल्लाह मेरे वास्ते बड़ी खुश नसीबी है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हें रोजाना दा मामूल बनाया है ना, रोजाना सुबह ये अल्फाज पढ़ रहा है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाजबत लाहुल जन्ना, अल्लाह इस बंदे ते जन्नत नूं वाजिब कर देंदे ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां खुश नसीबां वास्ते जड़े अल्लाह ते राजी ने और जिन्हां ते रब राजी उन्हां दे वास्ते की ऐलान फरमाया है। एक ते फरमाया इनू अल्लाह ने जन्नत दे छड़ी और कामयाबी इस तो बढ़ के अल्लाह केड़ी नसीब फरमा रहे ने। कुर्बान जाइए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इरशाद गिरामी जनाब तबरानी कबीर दे अंदर सिलसिला अहादीस सहीहा दे अंदर रवायत मौजूद है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन क़ाला इज़ा अस्बहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, जेड़ा बंदा सुबह दे वक्त शाम दे वक्त फरमाया जड़ा बंदा ए अल्फाज पढ़दा है ना रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, फरमाया फ़अना ज़ईमुन लहु लआख़ुज़न्न बियदिहि हत्ता उदखिलहुल जन्ना। आका फरमा रहे ने उस बंदे दे वास्ते मैं जमानत देना, उस बंदे दे वास्ते मैं जमानत देना वा। आका जी केड़ी गल दी जमानत है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह दे वक्त जड़ा ए अल्फाज पढ़न वाला है अल्लाह दी रजा दा ऐलान करन वाला है, अल्लाह दे नाल मुहब्बत दा इजहार करन वाला है, अल्लाह दी जात दे नाल अपनी मुहब्बत दा मुजाहरा करन वाला। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अना ज़ईमुन लआख़ुज़न्न बियदिहि हत्ता उदखिलहुल जन्ना। कयामत दा दिन होएगा इस बंदे दा हाथ मेरे हाथ दे विच होएगा। इधर वेखो ना महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस खुश नसीब दा हाथ मेरे हाथ दे अंदर होएगा। फरमाया ला आख़ुज़न्न बियदिहि हत्ता उदखिलहुल जन्ना, मैं इहदे हाथ तो फड़ के इनू जन्नत दे अंदर ले जावांगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ यारो कैसा खुश नसीब बंदा है जिन्हों अल्लाह ने जन्नत भी दे दी है ते जन्नत दे अंदर मेरे नबी दी रफाकत भी मिल गई है, जन्नत दे अंदर मेरे नबी दी सोहबत भी मिल गई, जन्नत दे अंदर मेरे नबी दा साथ भी मिल गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज दुनिया ते असी जनाब जी सहारे तलाश करने हैं, दुनिया ते असी जनाब जी अपने वास्ते सेफ्टी वास्ते इंतजाम करने हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंदा देखदा किसी अदालत दे अंदर जाना पै रहा है, बंदा देख रहा किसी कचहरी दे अंदर जाना पै रहा है,
بندہ سوچدا ہے مینوں کسی جناب جی وزیر مشیر دے سامنے پیش ہونا پہ رہا ہے، اون دے واسطے پہلے جناب جی کوئی ایسا بندہ تلاش کرے گا جن دی اپروچ ہوئے، جن دی پہنچ ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ، او یارو کیسا خوش نصیب بندہ ہے، جنت دے اندر جا رہا ہے تے ایندا ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ دے اندر ہے نا، جنت دے دروازے دے اندر داخل ہو رہا ہے تے جنتی دربان فرشتے انہوں سلامیاں پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایندے تو بعد کے بھی بھلا کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ اس واسطے زندگی دا معمول بنا رہی ہے نا، فجر دی نماز با جماعت مسجد دے اندر آ کے پڑھیے، نماز تو بعد اپنے رب دی رضا دا اظہار کریے، اللہ دے کولو اللہ دی رضا دا سوال کریے نا۔ بندے دی زندگی دا معمول بن گیا، قیامت دے دن میرے محبوب دا ہاتھ تیرے ہاتھ دے اندر ہوئے گا تے میرا نبی تینو جنت دے اندر لے کے جا رہا ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا اس دا مزید فائدہ کیے، محبوب علیہ السلام نے ایسے خوش نصیب دے بارے کی اعلان فرمایا، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما من عبد مسلم یقول حین یصبح وحین یمسی ثلاث مرات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے کلمہ اے الفاظ تے اسی جناب جی پتہ نہیں کنی دفعہ پڑھ جانے ہیں، پتہ نہیں اسی کنی دفعہ سنے نے، شاید سنن دے اندر پڑھن دے اندر میری تیری نظر دے اندر شاید اے کلمہ اے جملہ معمولی ہوئے گا، لیکن اللہ دے ہاں اندی کنی زیادہ فضیلت ہے اور اس بندے دے واسطے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے جڑا بندہ معمول بنا کے ان کلمات دا ورد کرن والا ہے، پڑھن والا ہے، ذکر کرن والا ہے، رب اندے تے کنہ راضی ہو رہے نے، قربان جائیے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا یہ الفاظ پڑھن والا انہیں ایمان نو پا لیا، ایمان دی لذت نو پا لیا۔ محبوب نے فرمایا جڑے الفاظ پڑھن والا رب اندے واسطے عام معافی دا اعلان فرما رہا، اللہ اندے واسطے اپنی طرفوں جناب جی بخشش دا اعلان فرما رہے۔ فرمایا جڑا بندہ ایک کلمات پڑھن والا اس بندے تے وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو چکی۔ محبوب نے فرمایا جڑا بندہ اے الفاظ پڑھن والا قیامت دے دن اوندا ہاتھ میرے ہاتھ دے اندر ہوئے گا، میں اپنے کندھے دے نال ملا کے کندھا اینو جنت دے اندر لے کے جا رہا ہوں گا۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، محبوب علیہ السلام نے مزید کی فرمایا، آقا نے فرمایا جڑا بندہ صبح 3 دفعہ، کیوں جی کنی دفعہ؟ 3 دفعہ دے کننا کو ٹائم لگ جائے گا؟ دیکھو بالکل آسان جا کلمہ، آسان جا جملہ ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا من قال حین یصبح وحین یمسی ثلاث مرات، ان صبح دے وقت بھی 3 دفعہ ایک کلمہ پڑھ لیا، شام دے وقت بھی 3 دفعہ ایک جملہ دہرا رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اللہ جڑا دنیا تے رہ کے کہہ رہا ہے اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی آنا، آقا فرما رہے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس بندے نو اپنے کول بلا لین گے، اللہ فرمان گے او میرے بندیا 1 دن نہیں 2 دن نہیں 1 مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں 1 سال نہیں 2 سال نہیں، ساری زندگی تو اقرار کرتا رہا، ساری زندگی اعلان کرتا رہا، ساری زندگی اظہار کرتا رہا رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی ہوں۔ اللہ فرمان گے میرے بندیا میں اینا تیرے تے راضی ہو گیا، اینا تیرے تے خوش ہو گیا ہاں، وہ میرے بندے آج قیامت دے دن میں بھی اللہ اعلان کرنا جا میں بھی تیرے تے راضی ہو گیا ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او اللہ دی رضا اینا واسطے جڑے ان کلمات دا اہتمام کرن والے، اللہ اللہ اللہ، اور اے سعادت مندی خوش نصیبی انہاں واسطے جڑے فجر دی نماز دے پابند نے، جڑے با جماعت مساجد دے اندر آ کے اپنے رب نو یاد
یاد کرن والے اللہ دی یاد دے اندر آ کے سبحان والے انہاں واسطے اللہ نے کتنے بڑے انعامات تیار کر چھڈے نے سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرات اللہ دی رضا بہت بڑی چیز ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیاں نے روایت صحیح بخاری دے اندر ہے فرما دیاں نے کہ ایک رات محبوب علیہ السلام دا بستر خالی ہے میں پریشان ہو گئی اندھیرا ہے محبوب علیہ السلام دا پتہ ہی نہ چلیا اچانک اللہ دے نبی علیہ السلام غائب ہو گئے میں پریشان ہوئی فرما دیاں نے گھر دے اندر چراغ کوئی نہیں روشنی کوئی نہیں چانن کوئی نہیں اللہ 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 کوئی دیوا نہیں کوئی لائٹ دا انتظام نہیں ہے اما عائشہ بیان کر دیاں نے میں نبی علیہ السلام دی تلاش دے اندر پہلے سارے اپنے کمرے دے اندر ہاتھ ماریا اللہ دے نبی علیہ السلام مینوں نہ مل سکے اللہ 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 نال ہی میں مسجد دے اندر آ گئی ہوں سبحان اللہ دعا کرو اللہ سانو بھی مسجد نبی دیاں حاضریاں نصیب فرمائے اللہ سانو بھی روضہ رسول دیاں زیارتاں نصیب فرمائے سبحان اللہ اما عائشہ بیان کر دیاں نے لوگوں میں مسجد دے اندر جدو داخل ہوئیاں نا میں اللہ دے نبی علیہ السلام دی آواز نو سنیا اندھیرا ہے پتہ نہیں چل رہا محبوب علیہ السلام کس جگہ تے اللہ دی یاد دے اندر نے کس جگہ تے اللہ دی یاد دے اندر محبوب علیہ السلام مصروف نے اللہ 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 جس سائڈ تو آواز آ رہی اما عائشہ بیان کر دیا میں اس سائڈ تے جا رہی ہوں نا جدو میں قریب پہنچی میں سرا ہاتھ لمبا کیتا ہے میرا ہاتھ اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں قدماں تے لگے آئے اللہ اللہ فرما دیاں نے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام سجدے دی حالت دے اندر نے تے محبوب علیہ السلام دی زبان تے اے الفاظ نے تے آقا اے دعاواں پڑھ رہے نے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک عرشاں والیا میرے تے راضی ہو جا میرے محبوب دعاواں کر رہے اللہ تو میرے تے راضی ہو جا اللہ تو میرے تے راضی ہو جا اللہ میں تیری ناراضگی تو پناہ مانگنا وا اللہ میں تیرے غصے تو پناہ مانگنا وا اللہ اللہ او امتی آئے میرے تیرے واسطے لمحہ فکری آئے او اللہ دے نبی جنہ واسطے اللہ نے عام معافی دا اعلان کر چھڑیا او اللہ دے نبی میں دسو بھلا اللہ نے اپنے نبیاں تے راضی نہیں ہونا تے ہور دنیا تے کندے تے راضی ہونے او اللہ دے نبی ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر رات دی رات نو آ کے اللہ دے کول ورا اللہ دی رضا دا سوال کر رہے نے تے ساڈی بدبختی ہے کہ سانو فرض نماز پڑھن دی توفیق کوئی نہیں ملدی ساڈے کول فرض نماز پڑھن دا ٹائم ہی کوئی نہیں اللہ اللہ مینوں دسو تے صحیح بھلا پھر رب نو اسی کیویں راضی کران گے کیویں ساڈا رب ساڈے تے راضی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ میرے آقا تے جدو آرام کرن دا ٹائم ہے سون دا ٹائم ہے میرے محبوب تے ادوں بھی مصلی بچھا کے مسجد دے اندر آ کے اللہ دے کولو اللہ دی رضا دا سوال کر رہے نے ایندا مطلب اے وے کہ اللہ دے کولو ہمیشہ اللہ دی رضا دا سوال کر دے رہنا چاہیے اللہ دے کولو دعاواں کرنیاں چاہیدیاں نے کہ اللہ تو میرے تے راضی ہو جا اللہ تو میرے تے راضی ہو جا اللہ 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 اور جان دیو اللہ نو پکارنا بڑا پسند ہے اللہ دے کولو دعاواں کرنیاں اللہ نو بڑا ہی چنگا لگدا ہے تے جدو بندہ اللہ تو دور ہو جاندا اللہ کولو دعاواں نہیں کردا اللہ بندے تے ناراض ہو جاندے نے اللہ 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 تے جے بندہ ہر وقت اس یاد دے اندر کھویا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اللہ تو بھی راضی ہو جا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں رضیت باللہ رب دا مطلب کی ہے رضیت باللہ رب اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی ہاں بندے دی زندگی دا معمول بنیا روزانہ ہی اللہ دے نال محبت دا اظہار کر رہا تے کہہ رہا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں میں تیرے تے راضی ہاں اللہ تو بھی میرے تے راضی ہو جا میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا میرا رب چاہے بندے تے جتنا
مرضی ناراض کیوں نہ ہوئے، میرے رب نے اعلان فرمایا غلبت رحمتی علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب تے غالب آ گئی، میری رحمت میرے غصے تے غالب آ گئی۔ مطلب کی یہ بندے نے جنہ بھی رب نو ناراض کیتا ہوئے گا نا، معمول بنایا، روزانہ ہی کہہ رہی ہے اللہ میں تیرے تے راضی، میں تیرے تے راضی، میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، تو بھی میرے تے راضی ہو جا۔ اللہ دی قسمیں 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے سال 2 سال کنا کو عرصہ گزرے گا، اللہ دی قسمیں جے ایک واری بھی میرے رب والو اعلان ہو گیا ہو جا میرے بندیا میں بھی تیرے تے راضی ہو گیا تے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ دی قسمیں وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا جن دے واسطے میرا رب اپنی رضا دا اعلان کر دے وے۔ اس واسطے ہمیشہ اللہ دی رضا والے عمل کرنے چاہیے نے تے اللہ دے کول رضا دا سوال کرنا چاہیے۔ جی اللہ دے نبی امام الانبیاء ہو گے، جی رحمت للعالمین نبی سید البشر بنی آدم دے سردار نبی جی اگر اللہ دے کول اللہ دی رضا دا سوال کر رہے ہیں او میرے ویرا پھر میرا تیرا حق زیادہ بندہ ہے کہ اسی بھی اللہ دی رضا دا سوال کریے۔ اللہ اکبر اللہ، اور جان دے ہو اللہ کیڑے عملاں دے نال بندے تے راضی ہو جاندے ہیں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا سورہ زمر، اللہ فرما رہے نے فرمایا میرے بندے ہو میں اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ اکبر، تے اللہ نے ایک طریقہ دسیا، ایک عمل دسیا، فرمایا جی میں رب نو راضی کرنا چاہتے ہو تے پھر آؤ اے عمل کر لو، فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ دی نہ شکری کرو گے تو اللہ تواڈے تے ناراض ہو جائے گا، اللہ غصے ہو جائے گا، اور فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر اللہ دا شکر کرو گے شکر گزار بن جاؤ گے تے اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے گا، اللہ شکر گزاری نو تواڈے واسطے پسند کر دینے۔ ایندا مطلب اے وے کہ اگر اسی چاہنے ہیں رب راضی ہو جائے تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے محبوب تے قدم قدم تے ایسیاں دعاواں سکھا گیا، ایسے عمل دس گئے نے جنہاں نال اللہ دا شکر ادا ہوندا ہے۔ اللہ 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 فرمایا اگر کسی نو تنگی دے اندر دیکھو، پریشانی دے اندر دیکھو، آزمائش دے اندر دیکھو نا تے اے کلمات پڑھو، فرمایا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کسی نو بیماری دے اندر دیکھے ہے، آزمائش دے اندر دیکھے ہے، تنگی دے اندر دیکھے ہے، یا پھر کوئی ایسی نعمت کے جڑی تیرے کول ہے فلانے دے کول نہیں ہے، وہ ترس رہا ہے، کسی بھی زندگی دے موڑ دے آ کے کوئی بھی گھاٹا کسی دے اندر نظر آئے نا تے انہوں دیکھ کے، اور میرا اے اپنا ذاتی تجربہ ہے، تسی خود آزمائش دے اندر ہونا اور وہی آزمائش کسی دوسرے تے مسلط ہوئی ہے، انہوں دیکھ کے اے الفاظ پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حدیث سے فرمایا جڑا بندہ اے الفاظ پڑھ لیندہ ہے نا اللہ اس آزمائش تو اس بندے نو پھر ساری زندگی بچا کے رکھ دے۔ فرمایا وہ آزمائش اس بندے تے نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ حضرات ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اللہ دی ذات تے، اے نہیں ہے کہ اسی تجربے کرتے رہیے بھلا میں پڑھ کے ویکھاں دے صحیح بھلا ہے کام انج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، کیوں جی ساڈیاں دعاواں تے اکل انج نہیں آئی نا، اسی معاذ اللہ دے تجربے کرنے ہیں، اللہ نو آزما رہے ہونے ہیں، استغفر اللہ کہ بھلا اللہ میری دعا قبول کردا ہے کہ نہیں کردا۔ او کملے آ میں تے تو کون ہاں جڑے اسی معاذ اللہ نو آزمائیے، یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور اگر تینوں کو فائدہ نہیں مل رہا ایندا مطلب اے وے کہ پھر ایمان دے اندر کوئی نقص ہے، یقین دے اندر کمی ہے، ایمان مضبوط ہوئے، یقین کامل ہو، اللہ کی قسم ہے پھر معاملات سدھر جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اے الفاظ پڑھ دے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ اس آزمائش تو بندے نو بچا لین گے۔ محبوب نے کھانا کھایا،
دعا شدت چھڑی سن نبی داؤد دی فرمایا جڑا بندہ الفاظ پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، فرمایا کھانا کھان تو بعد جنہیں الفاظ پڑھ لے کھانے تو بعد دیاں دعاواں اور بھی بڑیاں نے۔ محبوب علیہ السلام نے ان الفاظ سے بارے فرمایا جنہیں کھانا کھا لیا کھانا کھان تو بعد اے الفاظ پڑھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے دے۔ دیکھو کتنا بڑا فائدہ۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا انہیں لباس سے بے تن کیتا ہے کپڑے پہنے نے، سن نبی داؤد دی یہ بھی حدیث ہے، فرمایا انہیں اے الفاظ پڑھے اے دعا پڑھی الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس ذات دا لاکھ شکر ہے جن نے مینوں اے پاکیزہ اور بابرکت لباس عطا کیتا ہے اور بغیر کسی محنت تو بغیر کسی آزمائش تو، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جن نے اے الفاظ پڑھ لے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ ان دے زندگی دے گناہ معاف کر دے دینے۔ محبوب علیہ السلام نے قدم قدم تے بشارتاں سنائیاں، بخشش دیاں، جنت دیاں، اللہ دی رضا دیاں۔ اس واسطے میں گزارش کراں گا کہ زندگی دا معمول بنا لیجئے، روزانہ اللہ دی رضا دا اظہار کریے کہ اللہ اسی تیرے تے راضی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ میرے محبوب نے کئی ایک فوائد بیان فرمائے جڑا بندہ اے پڑھن والا عمل کرن والا اور مزید اللہ دی رضا دا بھی اللہ دے کولو سوال کرنا چاہیے کہ اللہ میں تیرے نال اپنی رضا دا اپنی محبت دا اظہار کرنا، اللہ میں اعلان کرنا میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ تو بھی میرے تے راضی ہو جا۔ اللہ دی قسمیں یہی اصل کامیابی ہے اور یہی اصل نجات ہے اور اس کامیابی دے اندر ہی جنت دا راز ہے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ ساڑے ساریاں تے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو کے سانو جنت الفردوس دا حقدار بنا دے، قیامت والے دن اللہ سانو اپنے محبوب دا ساتھ نصیب فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔